आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू अली बाबा साहेब की तहनीती जलसे की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। रायचूर शहर में जलसे तहनीत और हजरत अली बाबा साहेब के इस्तकबाल में शानदार जलसे की कामयाबी के बाद जलसे तहनीत के तमाम जिम्मेदारान और सभी हजरात को मुबारक देते हुए शुक्रिया अदा किया गया। ये इजलास तशक्कुर कोट तलार के जमात इस्लामी हाल में मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में सादात इकराम, मशाइखीन और सियासी कायदीन भी मौजूद थे। इसके बाद इस जलसे को कामयाब करने में जिन्होंने साथ दिया, खासकर यूथ लीडर रवि बोसराज, डिप्यूटेड MLA कैंडिडेट मोहम्मद शालम, श्रीनिवास रेड्डी और ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान की शालपोशी गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم सुभान अल्लाह। صدق الله। ये ना समझना कि फुजूल आया हूँ मैं, ये ना समझना कि फुजूल आया हूँ मैं, बाग़ तैबा का फूल लाया हूँ मैं। मुझे भी खामोशी से सुनना, नाते रसूल लाया हूँ मैं। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, जुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे, एक क़यामत में भी एक और क़यामत होगी, जुल्फ़े लहरा के वो जब आएंगे, एक क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। जितने उलमा इकराम और जितने कायदीन मिल्लत और तमाम नौजवानों ने रायचूर जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उन तमाम का शुक्र बजा लाने के लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए हैं, साथ ही साथ अल्लाह के रसूल का सलात मंजिल निफात का और गौस ख्वाजा का, इस तरह तमाम उम्मत का शुक्र बजा लाने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं। आइए सबसे पहले आज के इस इजलास में शुक्र बजा लाने के लिए मैं जनाब से शाह इमाम बखारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और जाने जाने सुख में और हर वो चीज़ों के साथ आपने जो काम किया है, ये शहर के लिए एक मिसाल है। खासकर अगर हमारे मकान में किसी की शादी हो जाती है, वो मैनेज करने के लिए वक्त निकल जाता, मगर मुकम्मल इधर खुशियों का मसला है, इधर गम का मसला है। हर से काम के पीछे कोई ना कोई कुछ तो कुछ बोलता है, मगर करने वाला करना है और सुनते हुए आगे बढ़ना। मगर खासकर खामियां थोड़ी बहुत हो सकती, मगर उसको हम आगे जब कभी भी अगर कोई ऐसा मसला आ जाए, मशाइखीन, अइम्मा का, सियासतदान और दानिश और हजरात को लेकर बैठ के अगर हम काम करेंगे, ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರುಗಳು, ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತ್ತು ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಐಮ್ಮಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಫೋನುಗಳು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, एक कामयाब फंक्शन होने के लिए हमारे माइनर इरिगेशन के मिनिस्टर NS बोसरा साहब और हमारे उनके फर्जन रवि बोसरा साहब का बहुत बड़ा उनका एक इसमें ताउन रहा, उनकी मदद रही इस फंक्शन को सक्सेस करने के लिए. हमारे को हर तरीके के उनको हर डिपार्टमेंट से हर तरीके की मदद करने के लिए उन्होंने कभी भी ना नहीं बोले, हर तरीके से हमारे को मदद करे रवि बोसरा साहब. इसलिए इतना बड़ा जलसा एक कामयाब हुआ है. और उसी के साथ मैं इनको इस प्रेस मीट के ज़रिए उनको भी बोसरा साहब को, रवि बोसरा साहब को भी मैं सभी आवाम के तरफ से, सभी सादात इकराम के, मशाइखीन इकराम के तरफ से मैं सभी को उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. इस फंक्शन के अंदर हम जब मीटिंग करे थे फंक्शन से पहले सभी जमात वाले हिस्सा लिए, खास कर हमारे असीम अख्तर साहब हैं जमात इस्लामी हिंद के, उन्होंने भी हिस्सा लिए, स्पीच करे हमारे फंक्शन में आए. बहुत से अलग अलग तबलीग जमात हो और अलग अलग जमात के लोग भी आए, वहाँ फंक्शन में हिस्सा लिए. सभी का इसमें हमारे को सपोर्ट रहा, इसीलिए इतना बड़ा जलसा एक कामयाब जलसा बनकर एक हिस्ट्री हुई इस रायचूर के अंदर. ये जलसा एक हिस्ट्री है. इसीलिए और ख़ास और एक आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये जो फंक्शन के तैयारी के अंदर हमारे रायचूर के एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. यहाँ पर और कारपोरेशन वाले भी बहुत, जो बारिश आकर तहस नहस हो गया था उस फंक्शन के आजू बाजू सब मरम डालकर, लेबर भेजकर हर तरीके से मदद करे कारपोरेशन वाले भी, वो कारपोरेशन वाले DC साहब सभी लोग मदद करें. और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस फंक्शन के लिए काफ़ी कुछ उनका इसमें उन्होंने भी है ना सपोर्ट करे, हमारे को प्रोटेक्शन दिए उस फंक्शन को. फंक्शन ख़त्म हुए तक 1:30 बजे 2 बजे रात तक पुलिस वाले ठहर कर हमारा पूरा प्रोटेक्शन देकर सपोर्ट करे. इसीलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. वशकुरूली वला तकफुरुन, तुम मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री मत करो. इस आयत का तर्जुमा देखने के बाद वालकट मैदान का पूरा जलसा सामने आ रहा है. सुभान अल्लाह तो बोलो जी. पूरा जलसा वहां जिक्र हुआ. क्या हुआ? जिक्र हुआ. कुरान क्या बोल रहा कि कुरान कहता है फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा. जिक्र आप अल्लाह का वालकट मैदान में करें, अब पूरे हिंदुस्तान में आपका चर्चा हो रहा है. ये तो करम है. अब आगे अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली, तुम मेरा शुक्र अदा करो. ये तुम्हारी मेहनत नहीं, मेरा फजल तुम पर था, मेरा फजल था. तुमने नबी और आले नबी की ताजीम की, अहले बैत के खानदान को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और सारे सादात इकराम ने सारे मजहब के मानने वालों को लेकर चला. मैं A1 TV के जरिए आज यहाँ इस इजलास में सब आने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ सादात इकराम की जानिब से. हम तमाम को आज के दिन जो है इस जगह इकट्ठा होकर जलसे की कामयाबी में जिन जिन लोगों ने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जो है जलसे को कामयाब किया, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम तमाम यहाँ पर बैठे हैं. ये हमें बता रहा है कि इस जलसे से हमें यह समझ में भी आया है कि जो काम एकताई के साथ, इत्तेहाद के साथ सब मिलकर करते हैं तो वह हमेशा कामयाब होता है. क्योंकि इस जलसे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सादात इकराम शामिलीन मुतक़िदीन की रहबरी व रहनुमाई करने वाले मशाइखीन उज़्ज़ाम भी थे और आक़ा दीन मिल्लत
اور سادات اکرام اور عالم دین کا یہ اتحاد کام اگر اسی طریقے سے اتحاد کے ساتھ کریں گے تو قوم کی بھلائی بھی ہوگی اور جلسے بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جس نے مجھے سجاد پیر صاحب قبلہ نے وقت دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. نوجوان جو کام کیے ہیں قابل مبارکباد ہیں. جتنے بھی لوگ جو نوجوان کمیٹی جو بھی کام کیے ہیں، اسٹیج کے پاس جب میں جا کر دیکھ رہا تو پوری فکر کے ساتھ کرسیوں کا انتظامات جو بھی کیے ہیں، جہاں بھی صاحب جا رہے ہیں ان کے سامنے جو ساتھ جا کر وہ کام کیے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. دیگر جو ورکرز اس جلسے کو کامیاب بنانے میں، ان سب کو میری طرف سے دلی مبارکباد پیش. یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ اس نے اتنے بڑے جلسے میں بغیر کسی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا ہے. ورنہ ہماری کیا کوششیں ہوتی ہیں، انسان کوششیں کرتا ہے نا بھائی. اللہ کے فضل سے اتنا بڑا جلسہ اور اس قدر کامیابی کے ساتھ لوگوں نے بڑی اس کی تعریف بھی کی. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو اتحاد کی فضا بنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور ہم سب کا تعاون یہاں کی فضا کو برقرار رکھنے میں ہم سب کا تعاون ہو. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے پروگرامز ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک پورے جو آدمی اپنے اپنے اجرات فرمائے ہیں، اس لیے میں بھی پورے رائچور کے شہر کی طرف سے ان سبھی کو جو حاضر ہو گئے، جو کام کیا، ان کو میں دلی سے مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، جیسا عاصم اختر صاحب ہمارے سے گزارش کرے، میں ان کو 100% بھروسہ دیتا ہوں. ہم جیسا پروگرام کرے ہم آپ کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ لگا کر انشاءاللہ کام کریں گے. آپ کا جلسہ بھی کامیاب کریں گے، میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں انشاءاللہ. جزاک. یہ اللہ پاک کے کلام کی آیت مبارکہ ہے. بے شک سبھی حضرات نے مجھ سے پہلے اللہ کے شکر بجا لانے کے تعلق سے کہا. یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم ہر سانس کے بدلے کروڑہا شکر ادا کرے تب بھی کم ہے، لیکن جس کام کو ہم نے پیش کیا ہے اس کا شکریہ بارگاہ الہی میں ہم دل و جان کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی سیاسی قائد بھی نہیں ہے، مذہبی قائد بھی نہیں ہے. اس لیے ساری ملت بکھری ہوئی ہے. بکھری ہوئی قوم کے لیے قرآن کی کبھی مدد نہیں فرماتا جس قوم کے لوگ خود اپنے آپ کی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھتے. مرتبہ اور عظمت اگر بخشی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بخشی ہے. یہ عطا اللہ کی ہے. کسی فرقے، قبیلے، خطے، خاندان، ملک کے لوگوں نے یہ عظمت، یہ عزت نہیں بخشی. یہ صرف اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بخشی ہے. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ ملت کے لیے ایک انقلاب ہے. یہ انقلاب کی حیثیت رکھنے والا جلسہ ہے. اور اس جلسے میں ہمارے نوجوان بھی جو نہ جانے کون سی تنظیموں سے، کس پارٹیوں سے ہوں گے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا بہترین ثبوت دیا ہے. اپنی جانفشانی کے ساتھ، اپنے وقت کو دے کر، اپنی ہر چیز کو اس میں لگا کر انہوں نے ہمارے ساتھ محنت کی. اللہ پاک سادات کا، مشائخ کا، علماء کا، ساری ملت کے نوجوانوں کا اس میں جو کام کیے ہیں، سب کے کاموں کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے. اور نوجوانوں کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک نوجوانوں کو آپ نے موقع دیا. پہلے تو ایک میرے دل کی بات کہتا ہوں، سعادتوں کا پروگرام کر کے ہمیں حضور کے جو گھر کے آئے تھے، وہ پروگرام کر کے جو دل سے سکون ملا، خوشی بھی کبھی نہیں ملی، کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا آنکھوں سے. ہم سوچتے تھے کہ ایک پروگرام ہے، جب ان کو ملے اس کے بعد ہمیں محسوس ہوا حضور کا گھرانہ بولے تو ایسا رہتا. دعا کا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی دعا ہمارے ساتھ رہیے کہ اس طریقے کا پروگرام اور بھی کرا جائے رائچور میں. اور میں سبھی سعادات اکرام اور صاحبوں سے اور ہمارے شاہ بھائی سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو بھی آگے پروگرام رہیں گے، ہم پورے یوتھ ساتھ میں ٹھہر کر ہر چیز میں ایک یکجہتی ایک رہیں گے. بلکہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
आप लोग भी हज़ारों प्रोग्राम देखे, मैं भी देखा, जैसे में शरीक था, हमेशा रहता हूँ मैं। इतना बड़ा मज़ा मैं आज तक नहीं देखा। मेरा समाज में भी होता था, हमेशा होता है, उससे डबल ट्रिबल कितने जहाँ तक भी नजर जाओ बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। बहुत खुशी हुई मेरे को। मुझे कल से तकरीबन मुझे भी फ़ोन आए, जलसा बहुत कामयाब हुआ, जलसा बहुत कामयाब हुआ। तकलीफ़ इस बात की हुई, हमारा मकसद सिर्फ जलसे को कामयाब बनाना नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे थे। कामयाब इंसान उस वक्त होता है उसकी ज़िंदगी, उसका ईमान खातिमा बिल खैर पे हो, वही इंसान कामयाब। जलसे ऐसे कई जलसे होते हैं, कामयाब होते हैं, जलसे नाकाम होते हैं। जलसे कामयाबी होने की ये दलील नहीं कि इंसान कामयाब हुआ, जलसे नाकाम होने की ये भी दलील नहीं कि इंसान नाकाम हुआ। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह फरमाता है जो कोई बंदा मेरा शुक्र बजा लाता है मैं उसको और नवाजूंगा। शुक्र बजा लाने के लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए ख़ास कर मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लिए बगैर भी लोगों को इसकी खबर हो चुकी है, नाम लेना ज़रूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि नाम इतने नाम थे हम नाम गिन भी नहीं सकते। बस 2-4 नाम इसलिए लूँगा कि लोगों को पता चले कि ये लोग कितना हमारे अंदर काम करे हैं। सबसे पहले सादात की जमात, मशाइखीन की जमात और उल्मा की जमात, और इसके साथ साथ अली जनाब एन.एस. बोसरा साहब, एन.एस. रवि राजू साहब, अली जनाब सैयद शालम साहब, ये अपना वक्त, इतना कीमती वक्त आप बिजी रहने के बावजूद भी इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी वक्त दिए हैं। अली जनाब रियासत वज़ीर एन.एस. बोसरा साहब और अली जनाब सैयद यासीन साहब खिबला एक्स एम.एल.ए. रायचूर, और अली जनाब बशीरुद्दीन साहब और अली जनाब फरीद मौलाना साहब और अली जनाब करीम भाई साहब और अली जनाब वसंत कुमार साहब और दीगर और लीडरान, और हमारे खास कर हमारे खाना खिलाने वाले श्रीनिवास साहब का भी मैं इस मौके पर दिल की गहराइयों के साथ शुक्र अदा करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उसका बेहतर से बेहतर नाउमिल बदल अता फरमाए। और यूथ कांग्रेस के तमाम नौजवान बच्चों का भी मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूं, और खास कर हमारे बेटा, मेरा भतीजा फयाज, ये माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे इस के अंदर जितने हजरात ताउन किए हैं, अली जनाब असलम साहब एक्स जट्टी मेंबर, और करीम भाई साहब, जावेद हक साहब और हमराज टेलर साहब और साजिद समीर साहब और शाहजहां अंसारी साहब, जनाब सैयद अकबर पाशा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर साहब, अली जनाब सैयद अशरफ रजा साहिब खिबला, अली जनाब शब्बीर साहब, दीगर, और साथ ही साथ खास कर जमात इस्लामी, तबलीग जमात, जमात अहले हदीस, उलमा जमात, आइम्मा काउंसिल, खास कर मैं इन्होंने हजरतुद्दीन साहब, हिंदुस्तान की क्या तनशीद नसीब होना है तो कोई मामूली बात नहीं मेरे दोस्तों। उनको क्या तनशीद नसीब होने के बावजूद भी आज हमारे स्टेज पे इतने सादगी के साथ बैठकर बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करें और बड़े सब्र के साथ बैठकर मुझे इतना बोले, मैं इसलिए मैंने अपनी बयान नहीं किया। उन्होंने कहा साहिब खिबला मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जल्द से जल्द बात को खत्म करो, मुझे वापस भी जाना है बोलकर, इसलिए बहुत जल्दी कोशिश किया खत्म करने की। और आसिमुद्दीन अख्तर साहब ने कहा बहुत वक्त हुआ था, मजबूरी थी, तमाम हजरात को 5-5 मिनट देने का वादा भी किए थे हम, 5-5 मिनट की जगह 5 हजरात 10-15 मिनट वक्त भी लिए हैं। माजरत चाहते हैं, आपको तकलीफ हुई और तमाम लोगों को जो तकलीफ हुई उसको हम माफी चाहते हैं। फैसल खान साहब का, शहबाज खान साहब का और हमारे खुर्रम साहब का, हमारे भतीजे हाशिम साहब, भांजे हमारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से नाम ले नहीं सकता मैं, इतना काम है, तमाम दिल से उनके हक में दुआ करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ताउन करो, अगर जिस्म में ताकत है तो ताकत का इस्तेमाल करो,
اب دوست آپ کے ساتھ جڑے ہیں تو پورے دوست لے جا کر ان کا ساتھ دو. جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کرنے والے جو حضرات آپ کو دعوت دے تو ان کا ہاتھ بٹاؤ. یہ مت سوچو کہ فلاں جماعت کا ہے, فلاں دین کا ہے, فلاں وقت کا ہے, چشتیہ کا ہے قادریہ مت جاؤ, قادریہ کا ہے چشتیہ مت جاؤ, فلاں جماعت کا ہے مت جاؤ. اتنے ہم کو تکالیف دینے کے باوجود بھی آج ہم نہیں سدھر رہے تو وقت اللہ اور آنے والے دنوں میں کیسا وقت لاتا ہم کو. اور میں نے علی جناب مولانا فرید خان صاحب وقف بورڈ چیئرمین صاحب کو بھی دعوت دیا. انہوں نے آج تکلیف دواخانے میں تھے وہ, میں صاحب ہو سکتا ہے میری اگر طبیعت اگر ٹھیک ہے تو میں برابر پہنچتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور قوم کی خدمت کرنے کا ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے. جتنے قائدین ملت ہے, جتنے علماء اکرام ہیں, جتنے مبلغ ہے, دین کا جو کام کرتے ہیں للہیت کے ساتھ, اگر وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف اللہ اور اللہ کو رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کا ہر عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہم سب کو معاف کرے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ایمپائر اور ہمراز کی کیا خاص بات ہے معصوم بھائی؟ یہاں کی سلائی اور کپڑا برانڈیڈ برانڈیڈ برانڈیڈ.